we start our praise and worship this morning, let us prepare our heart. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. The Heavenly Father, the Lord Jesus. Lord, we come to you in Jesus' name. Lord, this time, Lord, we ask you to come. We ask your Holy Spirit to come, Lord. We want to prepare our heart. Yes, Lord, this time, we want to give thanks to you. We want to praise and worship you, Lord, from our heart. Lord, this morning, may your Holy Spirit pour on us, every one of us here, Lord. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa agar Roh Kudus Tuhan melimpah di atas setiap seorang kami di sini, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Lord, we give thanks to you for this whole week, Lord. Because of your mercy and grace, we can go through every circumstances. No matter what is happening, Lord. When we're facing any problem, every struggle, thank God that your mercy leading us overcome this. We give thanks to you. How good it is, Lord. We want to give thanks to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let us stand up. We give thanks to God for what He has done in our life. Kita memberi terima kasih kepada Tuhan. Put our hands together, give thanks to Him. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our Lord. For He is a rock
presence here, Lord, to take up your holy throne deep within our heart, Lord, to take your holy throne in this nation, to take your holy throne in our church, in our nation, in Malaysia, in Sarawak, hallelujah, and in our family too. Yes, Lord.
Deacon Joseph to do the announcement. Good morning, church. I'm Joseph. I'm here to do the announcement. Let us focus on the Word of God. Put our phone into silent so that we can do not have any disturbance letters. If possible, bring your physical Bible. It will be better. We want to welcome newcomer to our church. Any newcomer? I see Ning family got some children there. We want to welcome you. Okay, the church new normal. We want to maintain our social distancing 1 meter, and we always wear mask when you are in the church. Bring hope to the community through the gospel of Jesus Christ is our vision of our church team, walking in His step. 1 Peter chapter 2 verse 21. For you have been called for this purpose, since Christ already suffered for you, leaving you an example for you to follow in His step. Vision statement. In His step we live, serve and amplify Christ. Tithe offerings. Can I ask our church to help me to pass the offering back around. English Chinese combined prayer meeting every Wednesday 7:30 p.m. We're using Zoom. Youth ministry every second and the fourth Saturday 7:30. Venue will be Hope Polita. Okay. Superbook, please encourage our children to be well versed in the Bible story, so that this will be the foundation in their adult life. Okay, we have this Superbook in the YouTube or in this some apps in our phone. Please subscribe to this one. Bethlehem Store. We always have needy people all around us. We need to remember them and give our helping hand to them. So please remember them in our daily grocery shopping. And if you have any extra budget, buy some food for them, canned food, dry stuff, or this daily necessity like this detergent, okay, and this toothbrush, toothpaste, this kind of thing, okay. If you come across any needy people around us, okay, you just come to us, talk to Jennifer or talk to the pastor, so that we will help you guys to distribute the food to them, to help them in their difficult time. This is a worker schedule for next week. Worship will be Sister Florence. Backup singer will be Heber. Drum, piano, and guitar will be Fina and Brian. Announcement will be Joseph. Sharing gospel will be Pastor Michael. Counting offering will be Brian and Fina. And Archer will be Lydia. Okay, please take note. This is Father Day celebration, Sunday. Okay, venue will be BEM Hope Kampung Lusut. Please invite our friends and family, especially those who are not yet Christian. Invite them to join us. After the service, we will have this pork blessed lunch, Father Day pork blessed lunch. Okay, so prepared by the mother and the children, honor of their husband and father and daddy. So please take note. So this time, father don't cook already. Mother cook. Mr. Alex, this time you don't cook, I don't cook. Okay, now we pass the time to Pastor Michael.
help you to put on. Okay. Somewhere. Okay, thank you. Okay, thank you. I think, Joseph, can you come? Oh. Sorry. Just now they say they didn't shut down. Right. Thank you, Brother Joseph, for bringing the announcement to us, and Sister Jennifer, backup singers, musicians, for bringing us to worship the Lord. Praise the Lord for His goodness. Puji Tuhan. Tuhan sungguh baik kita bersama-sama bertemu dalam kasih Tuhan. We solve our little technical issue here, right? Today, I want to share on the topic God's Day of Rest. Hari ini topik saya ialah Hari Istirahat dari Allah. God's Day of Rest. Hari Istirahat dari Allah. Ada satu kawan saya, dia suka bergurau dengan saya. I just start with one friend who like to joke with me. Dia kata hari istirahat, istri rehat kata dia. Hari istri rehat. Saya bergurau dulu Kita suka bergurau. Kata dia, ni ibu ni awal pagi bangun, dia yang sediakan breakfast. Ya, the mother's here. Dia yang sediakan breakfast. The mothers prepare breakfast for the children. Sebelum hantar anak pergi sekolah, ibu, mama itu sediakan sarapan pagi. Sudah itu cepat-cepat makan, kemudian mama, istri, ibu yang suruh anak masuk kereta, terus cepat-cepat antar ke sekolah. Jadi dia jadi supir. Ya, the mother is a driver. Kalau bukan supir, dia jadi Grab driver free. Ini Regina faham kan? Grab driver free, tidak ada gaji. Sudah itu balik ke rumah, cepat-cepat sapu rumah, bersih rumah, semua cuci, bersihkan, dan kemudian tengah hari masak untuk tengah hari, cook the lunch, dan tengok jam, sudah sampai jam, enough time, rushing, cepat pergi ke sekolah, ambil anak, pulang ke rumah, makan cepat. Dan ada yang selepas makan tengah hari, tuition lagi tengah hari, rushing, antar tuition. Sudah itu balik lagi, masak lagi, bersihkan rumah, dan masak untuk makan malam, kemudian suruh anak mandi, semua persiapan. Dan itulah satu hari, tiap-tiap hari buat macam itu. Jadi inilah arti dia, istri rehat. Istri perlu rehat ya, tapi tidak dia sebut berbapak rehat. Tapi yang saya mau ajarkan, istri mau rehat, suami mau rehat, bapak mau rehat. Dan untuk kita, ini bergurau saja, just a joke. Dalam 1 tahun, istri, ibu, mama hanya rest satu kali saja, yaitu Mother's Day. Mother's Day saja dia rehat. Tunggu semua orang masak. Tapi untuk saya, Mother's Day, istri tidak rehat, tidak ada istri rehat, masak juga. Okay. So back to God's Day of Rest, hari istirahat dari Allah. I want to share this as a blessing. Jadi saya mau sampaikan firman Tuhan supaya menjadi berkat kepada kita. Dan petikan firman Tuhan adalah dari Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan together.
Okay. Genesis chapter 2, verse 1. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. Verse 2. By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Verse 3. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. Bahasa Kejadian pasal 2 bermula dari ayat 1. Kejadian pasal 2 bermula dari ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Now, if we had lived in the Old Testament time with the law of Moses, on Sabbath day, we all would have offended the tradition and been punished by the wrongdoing. Now, such offense is called Sabbath breaking, and it was against the law of Moses. Now, today, what are your views concerning Sabbath? Hari ini, apakah pendapat Anda terhadap hari Sabat ini? Now, this concept of Sabbath, hari ketujuh ini, kita notice ya, kita fahamkan bahwa yang tadi kita baca adalah Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2. We just read Genesis chapter 2, right, verses 1 to 3. Dan Genesis chapter 2, 1 to 3, you read Genesis, the beginning of the book. Genesis means beginning. Kejadian itu mula-mula. Kalau Jacob Iban pemungkal, mula-mula. The beginning. Chapter 1, chapter 2 we read. And then chapter 1, chapter 2, all the work of creation before chapter 3. Chapter 3 was temptation of Adam by Satan, the snake, serpent. Jadi Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kita tadi baca pasal 2, belum Kejadian pasal 3, belum bab 3. Bab 3 kita baca tentang si iblis menjadi ular, menipu, menggoda Adam dan Hawa makan buah yang dilarang itu, kemudian berdosa. Bagian pasal 3, mereka jatuh dalam dosa. Jadi pasal 2 yang diajar sana, Tuhan sebut dalam firman-Nya, sebelum manusia berdosa, before human being, before mankind sin. So we have to be clear about this. Before mankind sin, God said 7 days He created in creation, 6 days, and then the 7th day God rested. Right? This is before sin, before the fall. So this is a blessing for people, right? God's teaching. Ya, sebelum manusia berdosa. Yang pasal ajaran tentang hari Sabat ini. So what is the kita perlu faham ya. Now, untuk beberapa gereja, kita di Sarawak, hari Ahad rest. For us in churches in here, state of Sarawak, Sunday we rest. So you use Sunday for church service. Tapi kalau kita pergi ke contoh Kedah, yang ada pergi contoh negeri Kedah, hari Ahad kerja, right? In the state of Kedah, Sunday they work, karena lain sikit. Tapi Jumaat mereka sembahyang, they rest.
Friday they rest, Sunday they work. So jadi gereja yang di sana mereka harus pilih masa yang sesuai. Ya. Dan ada juga gereja mereka mau member gereja rehat, jadi mereka buat kebaktian, service malam. They do night service so that the church members can be free most of the time, because after they do night service they are free already. Right? Inilah cara mereka ubah sesuai, they adjust their time. Yeah. So then now we want to move on. We want to see what does the Bible say. Apakah ajaran Alkitab? Apakah ajaran Alkitab tentang perkara ini berkaitan dengan Sabat? What does the Bible say concerning the seventh day, the day of rest? Yeah. Now you have to understand, I'm not talking about a church. Yeah, some church they put it seventh day, name after it, right? But I'm talking about what the Bible teaches. Now, so Genesis chapter 2 verses 3 describes God's day of rest, and that is on the seventh day after 6 days. So God took 6 days for His creation and then 7 day rest. Allah menggunakan 6 hari, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari dalam ciptaan tu. Hari ke-7 Allah rehat. Ini firman Tuhan. Ya. Jadi kita lihat Allah ini, apakah Allah ini perlu rehat? Does this Almighty God who created heavens, you know, the universe, you want a full message? Ask Brother Joseph. I got a few message about universe, around the planets, the stars, the galaxy. So powerful. Does God need to rest? Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia perlu rehat kah? Allah ni kerja sikit, tired. Kalau Indonesia capek. Begitukah? Does God need to rest? Then why the Bible say God rested? Apa tujuan dia? Does God need to rest? Verse 3. God blessed the seventh day and made it holy. Verse 3 says, God blessed the seventh day and made it holy. By the reading of the scripture, and when we look at the verse, God blessed the seventh day and made it holy, God is showing us and telling us, apabila firman Tuhan katakan Allah memberkati hari itu dan dia berehat, dia kuduskan hari itu, Tuhan mau mengajar kita. Dia mau mengajar kita satu pattern. Allah mau mengajar kita satu pattern, ya. Seterusnya, pattern itu, this pattern that God wants to show from His creation and His ways is work, rest. This is the pattern. Ya, inilah pola dia. Pattern dia kerja dan rehat. Untuk mengajar kita, to teach us our earthly existence. Our earthly existence need a pattern. Hidup di dunia ini perlu ada pattern, ada pola. Apa pola itu? Allah mau mengajar kita. Work, rest. Kerja, rehat. Inilah pattern dia. Saya ulangi, karena semua yang saya sampaikan, what I shared this morning is just this simple. The pattern that God gives, it's not because God is tired, creation, lelah, capek, tidak ya. Pattern. The pattern is work, rest. For human existence on earth. We're not in heaven yet. Kita belum sampai syurga. Untuk hidup di dunia ini, kerja dan rehat. Inilah pola dia, pattern dia. Saya beri contoh. Selalu saya beri contoh. Saya pakai saudara Joseph as example. Brother Joseph, I look at your car, you did not switch off the engine, you know. Brother Joseph tadi saya tengok, dia lupa padam ini off kereta dia.
Siapa di sini sampai di sini, kamu terus sampai kereta masih jalan, engine masih jalan on, kamu terus duduk sini, biar dia jalan di luar sampai kita habis kebaktian. Angkat tangan, ada orang macam itu kan? Kereta biar jalan, engine jalan, hidup, tapi pemandu dia, kita ni duduk di dalam sini. Ada orang? Tidak ada. Coba kamu coba, we just try one experiment, right? Eksperimen, coba saja. Kamu pakai kereta datang pergi manapun, dan kamu biar kereta itu jalan. Kamu duduk rehat, kereta itu tidak rehat, jalan. Kenapa? Engine itu kan besi kan? The engine is made from aluminium or stainless steel, good quality. Just let it run. 1 hari dengan padam, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, biar jalan engine. Ya. Mercedes kah, kereta apa itu, engine itu besi, it's made of steel and aluminium, good quality, let it run. You know what happen? Akan meletup. Walaupun engine buat daripada besi ke aluminium, mahal pun dia akan meletup. Right? The engine cannot stand. You just run and no rest. The pattern is work and rest. Say together, work, rest. Kita baca sama-sama, kerja, rehat. Sekali lagi, kerja, rehat. Work, rest. Ini pattern dia. Kalau kamu tangkap ini, habislah mesej saya. But kita sebagai manusia, kita tidak ikut pattern. Tahu? Setuju kan? Tidak ikut pattern. Kita kata, oh, engine kereta buat dari besi, kita sayang dia. Sampai sini kita padam kan? Ada off engine? Ada, Joseph. Tapi ini tidak padam. Jalan, kerja, tidak ikut pattern. Kerja ya, tapi yang pattern satu, rest, no rest. Inilah firman Tuhan, dia mau ajar kita pattern. Tengok Allah Maha Kuasa, Maha Kudus, dia beri kita pattern. Sebenarnya Allah tidak capek, tidak. God is not tired, but He want to teach us. Dia mengajar kita sungguh-sungguh. Jangan anggap ini, kita tahu ini buat dari apa? Ini buat daripada the human body made from what? Tubuh manusia buat dari apa? Debu tanah. We are made from the dust of the earth. Bayangkan, imagine something. This one, we are living. The real me is my spirit and soul. Yang benar saya adalah roh dan jiwa saya. Roh dengan semangat aku, dia dalam tok rumah aku, kerubung. We are making this body work with no pattern. Kerja. Tidak rehat. Work, no rest. So today, after today, you understand work and rest, right? Kerja dan rehat. Untuk hidup di dunia ini, kalau pergi ke syurga, itu lain cerita ya. You reach heaven, lain. Okay. Yang akhir ini, enjoy kan? I love them. Saya sangat rindu mereka. Sampai gereja senyum. Tapi di syurga bersama Tuhan, tidak sakit lagi. Ya. So the Bible says, Alkitab kata, we are created in the image of God. See Michael, created in the image of God, who made the whole universe. Brother and sister, every one of you, anak kecil, created in the image of God. And then we say we love Him. Kita dicipta dalam gambar Tuhan, rupa Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan. Dan apabila saya ajar, beritahu anak kita di sekolah juga ya, student. Kalau student belajar, pattern dia tidak berehat. Ini buat dari debu tanah, tidak tahan juga. Kereta tidak tahan, jangan kata ini debu ya. Even the car made of steel and aluminium cannot stand. This one made of earth cannot stand also. So we're made in God's image. We love God. How do we show it? Bagaimana kita tunjukkan? So now I want to ask only 2 questions. 2 only. Yeah. What is the question?
What is the purpose of Sabbath? What is Sabbath for? Apakah guna hari ketujuh rehat tu? Apa guna? Kalau tidak guna, biar simpan di tepi. Tapi ada guna. Number 2, must Christian keep the Sabbath, and how should we keep the Sabbath? Just combine it together, right? Apakah tujuan tentang hari Sabat ini? Kalau tidak tujuan, simpan di tepi. Tapi ada tujuan yang penting. Apakah orang Kristen perlukan hari Sabat? Bagaimana cara kita merayakan hari Sabat? Okay. Number 1. What is the Sabat for? Apakah guna Sabat? Hari ketujuh itu. Apakah tujuannya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuhan ciptakan segala ciptaan. Hari ketujuh rehat. Sabat itu. What is the use? It is for rest and worship. For rest and worship. The Hebrew word rested is the same root word for Sabbath. And it means to cease from busyness. Cease from busyness. Apa tujuan hari Sabat? Rehat dan penyembahan. Maksud dia berhenti dari kesibukan. Baik bapa ibu ataupun anak di sekolah pun, ya, student, berhenti dari kesibukan. Kalau tidak, kita sebagai manusia, kita suruh debu tanah ini, we are asking this lump of earth to suruh ini badan buat dari debu tanah, kerja, work, busy. How are you? Busy. Bagaimana kamu? Busy, sibuk. Berapa tahun kita sibuk? Ini mau hidup berapa tahun? 70 ke 80? Saya ini hampir 70 tahun sudah. Rasa tak? Ya. Work and rest. Exodus chapter 31 and verse 17. Keluaran pasal 31 ayat 17. We read. Nah, ini firman Tuhan berbunyi. The Bible says, it will be a sign between me and the Israelites. That is God talking, right? Sign. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth. How many days? 6 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The Lord created the heavens and the earth. And on the 7th day, hari ketujuh, He abstained from work and rested. Yes, thank you, brother. Yes. Keluaran 31 ayat 17. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Not just one day, ya, selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Oh, heaven and earth, 6 days created. Dan pada hari ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristri. Bukan suruh istri rehat saja, ya. Suami juga rehat, bapak juga rehat, beristirahat. Okay. God blessed the 7th day. God set apart the 7th day and say, holy. Tuhan memberkati hari ketujuh dan kata, kuduskanlah. And this is the day different from our normal routine. Contoh kita di sini kan, hari satu yang bapak, yang tadi contoh, ya, hantar anak ke sekolah. Saya beri contoh saya lah. Waktu anak masih kecil, tadika, primary school, kami 2. Awal pagi, quick, bangun. Antar sekolah. Ini tadika, ya. Primary 1, primary 2, primary 3, habis primary 6, form 1, form 2, form 3. Sudah form 4, form 5. Lepas itu, saya suruh cepat pergi belajar, ambil lesson supaya kami rehat, ya. So, itu rutin. Tiap-tiap hari Sabtu sampai Jumat begitu. Hari Minggu ini, Sabat, kita harus buat dia lain dari rutin. Kalau tidak, engine ini panas lah, tidak tahan. Kalau tidak tahan, ada satu kawan dia akan untung. Tahu siapa kawan itu? Doktor. Dia akan untung duit kita. Apa sebab datang jumpa saya? Karena saya ini tidak beristri rehat. Make a difference, change your routine.
on the day we are made in the likeness of God, we love God, we say, stop work of other days. Berhenti dari kerja hari-hari lain. 6 days you work. But one day make it different. Jadilah lain. Ya. Ada satu kawan, saya baca newspaper, ini newspaper, keluar TV juga. Dia buat hari lain. Ini TV, komputer, dia main. Bang. 7 hari dia tidak pergi tandas, tidak berak, tidak makan. Kamu tahu selepas 7 hari, peng dia. Tahu peng? Paham gak? Orang perlu angkat dia keluar, pergi hospital, karena main game. Itu rehat dia, gaming. Makan tidak, kencing tidak, berak tidak, dia tidak pergi tandas, main saja. Itu dia pikir rehat, tapi rehat selama-lamanya. Ya, gaming. Stop work berarti kita stop, we do, then there is something different, and we are doing right, stop and we rest the body, but we worship, praise God. Okay, praise God. So then stop work, kemudian refresh your body and your soul, right? Refresh your body and your soul, and then we spend time worshiping our Creator God. He who created us, He wants us to rest. Ya, kita rest dan kita segarkan roh dan jiwa dan tubuh kita. Perlu segar. Refresh yourself, recharge yourself. Ya, kalau ni handphone perlu charging mah. Kalau tidak pakai habis. Anak saya itu dia kata, habis bateri. Jadi habis bateri, mesti charging juga. Ini maksudnya refresh, charge your body, soul and spirit. Ya, okay. So, some people say, the rest time I use it for leisure. I use it for recreation. Recreation itu main game, sport recreation. Main tenis lah, main badminton, ya, main basketball, itu recreation. Boleh juga. Ada yang pergi piknik. Ya. Tapi semua itu bagus untuk badan, tubuh kita. But there's something, the soul, your soul, roh dan jiwa kita perlu disegarkan. Ini hanya boleh melalui pujian penyembahan. Through the praise and worship, we refresh our soul. Right? Now, family, I want to stress here. Family, yes, you spend time with the family. How? Bring the family together, worship God. Rest, yeah, together, worship God. Yeah, family. And then I want to encourage, kalau dapat kelompok sel lah, kita dah buat mula sudah di rumah. Kelompok sel, it's good. Kita kongsi dan kita berdoa sesama kawan-kawan kita. Pray for one another through the cell group. Yeah. Once a week we meet. So bring the family together, worship God. Bukan kita satu orang sini, isteri sana, anak sana, ya, tapi sama-sama. But now kita faham lah. Ya, ada yang tidak selalu. Kita jangan semua kumpul orang Miri. Ya. We don't tell people you must stay in Miri only. Tidak. Saya Ezra di Kuching, menantu di Kuching. And then Elisha itu sudah company suruh dia transfer ke Bintulu. Macam mana? Ada handphone. Ya. Pakai teknologi juga boleh. Tidak semestinya semua sama-sama. Ya. Jangan kita anak ini satu ikat dengan kaki sini, Ezra ikat sini. Jangan pergi ke Kuching. Elisha ikat kaki kiri. Elisha jangan pergi Bintulu. Tidak ya. Pakai handphone, pakai teknologi, sama-sama melalui itu. Saya suruh anak, ada masa ini family ya, family. Send video message. Kita tengok dalam video. Dulu tidak dapat ya, tidak dapat. Okay. Ya. So spend time together. Worship, you rest, yes, but you worship the Lord. Ada satu kawan, dia kata, dia kerja 6 hari. Hari ke-7 dia mau rest. Tahu apa? Ini cara dia rest. Faham ini enggak? Waktu saya pergi ke England, sekolah di England,
Hari Sabtu sampai hari Jumat mereka kerja, rajin kerja. Hari Sabtu dan Minggu, inilah mereka kaki botol, mabuk mereka semua. Itu hujung minggu lah, banyak aksiden, banyak yang bahasa Iban tu berbukut, ya, bergaduh dan semua itu. Bukan maksud saya itu. Rest, rehat dan memuji dan menyembah Tuhan. You rest and you praise the Lord. Boleh? Setuju? Ya. Okay. So, jadi apabila kita rehat, tujuannya kita mau jaga roh dan jiwa kita juga. You look after the very important part. While the body rests physically, your spirit, your soul, you need to refresh and be strengthened to continue. You know, after Sunday is what? Monday. Ya, banyak orang sudah hari Minggu, Monday datang dia kata, hari Isnin lagi, you know, Monday is coming. Tidak, kita segarkan ya, supaya besok Isnin kita puji Tuhan, terus sambung kerja kita. We come to Isaiah chapter 58 verses 13 and 14. Isaiah 58 13 and 14. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. If you keep your feet from breaking the Sabbath, kalau tidak melanggar Sabat ini, melanggar berarti tidak beri rehat. If you keep from your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holiday, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holiday honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride in triumph on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob, for the mouth of the Lord has spoken. Arti dia di sini, kita sehari Sabat rest, ya, rehat, jangan ikut pikiran kita sendiri, cara sendiri, tapi ikut firman Tuhan. Nah, Yesaya 58 ayat 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, urusan sendiri ya, cara ikut pikir sendiri. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ya. Wah, kalau kita beri tubuh ini rehat, roh jiwa di-charge baru, ya, disegarkan, kita akan melintasi bukit-bukit. Berarti berapa tinggi bukit itu, kita cukup tenaga, energi untuk kita terus hidup dan maju dengan kemenangan, menang. Ya, wah, aku Tuhan akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Ya, Yakub itu puyang, bapak leluhur dia, the ancestor. Kita makan dari milik pusaka dia. Berarti sampai cucu, sampai icit, sampai uik. Wah, dia pusaka dia. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini satu berkat besar. Okay? Jadi, so Psalm 34 and verse 8 say, taste and see that the Lord is good. Psalm 34 verse 8. Mazmur 34 ayat 8 katakan, ya, rasakan bahawa Tuhan itu adalah baik. Tuhan baik, mau baik dengan saya. Tuhan mau tunjuk kebaikan dengan anda, saudara, you know, brother and sisters. Taste that the Lord is good to you. It's good. So Isaiah 58 verse 14 says, it gives us a big promise. Promise. You will find your joy in the Lord. He will cause you to ride on the heights of the land, and then to feast on the inheritance of your father Jacob. Right? So kamu akan menikmati segala berkat yang Tuhan telah janjikan kepada anda. Now, the next question.
Do you love the Lord? I ask myself, ask you, do you love the Lord? Apakah Anda mengasihi Tuhan? You really love the Lord? Right? Soalan yang kedua ialah, must Christian keep the Sabbath? Apakah orang Kristen perlu merayakan Sabat ini? Right? The point here is, we use example. If you tell someone you love someone, you want to spend time with that person. Maksud saya, kalau kita katakan kita mengasihi seorang, kita mau meluangkan masa dengan orang itu. Kita meluangkan masa, ya. Waktu Pastor Betty dan saya, kami dua, ya, kami dating 6 tahun, 6 years kan? 6 years dating, 6 tahun. Boyfriend girlfriend 6 tahun. Jadi saya di Kuching, dia di Cebu. Saya ingat 1985, tahun 1985, ya. Tahun itulah, tapi ada tahun sebelum itu. Awal kami sudah kenal. Kemudian kawin 86. Khususnya tahun 85. Siapa yang tahu masa itu? 1985. Ya. Belum ada handphone. Belum ada, handphone belum buat, belum cipta. Ini Vivo, apa itu, Huawei, semua ini hanya diciptakan baru, new invention. Masa itu, kalau saya mau telepon Pastor Betty di Cebu, saya di Kuching, dia di Cebu, ya. Saya mau beritahu dia, I love you. Macam mana? Saya kumpul banyak duit shilling tu, pakai guni, ya, satu plastik bag penuh duit. Pergi ke pasar, ya, pergi pasar karena tidak ada telepon di rumah. Saya pergi pasar, ada satu box telepon, masuk duit dan 20 sen. Cakap-cakap, habis duit. Tahu itu enggak? Jadi saya kumpulkan, I keep a lot of coin, and put in the plastic bag and brought to the town there. Look for public phone, telepon awak, masuk duit. Wah, ini public phone itu lapar, Pak, tahu? Lapar, very hungry dia, lapar, dia cepat mau makan duit saya. Saya masuk duit, masuk duit, belum cakap satu ayat, I haven't finished one word, one sentence, the money finish. Apabila lihat plastic bag, duit hampir habis, saya mau cakap cepat, I love you. Last coin sudah habis duit, bye bye. Itu masa. Sekarang modern, handphone, ada video lagi, tengok anak kah, tengok di mana mereka jauh-jauh di hujung bumi pun, ada handphone, video call, senang sekali sekarang. What I mean is, you love somebody, spend time. Question now I ask you, you love God? You love Jesus? Kita mengasihi Tuhan Yesus kah? Mengasihi Allah, spend time. Inilah masa dia. Tapi kita dengar saya cakap saja, ya, balik rumah, this is the day, Sabbath, day of rest and worship. As you sit there, you can worship Him, Father, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Bapa di surga, aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Roh Kudus, aku mengasihi Engkau. Di mana kita duduk, kita boleh menyembah Dia. Menyembah Dia, ada orang pimpin nyanyian, backup singer, ada music, ada drum, semua itu bagus, ada mikrofon, itu semua bagus. Tapi kalau tidak ada mikrofon pun, roh hati kita naikkan kepada Tuhan, doa kita, kasihilah Tuhan, spend time together, ya, sesama keluarga benar, dan juga dengan Tuhan itu benar juga, ya. Kalau tidak, ini tubuh ini tidak tahan. Kita dibuat daripada debu tanah saja, ya. So, Lord, I love you. I want to set aside my time to be with you. And then you are the first in my life. Tuhan, Engkau adalah utama. First, Tuhan, Engkau utama di hidup saya. Ya memang, ya, saya sudah beristri, ada anak, ya.
memang kita sayang istri dan anak, itu betul. Tapi yang pertama, yang utama, yang paling top adalah Tuhan. Apa? Dia ciptakan kita buat dari debu tanah. He made us from the dust of the earth. He look after us. You know, I cannot look after myself. Saya tidak dapat jaga saya sendiri pun. Mana ini sudah operate otak ini, 3 hari doktor kata, tuh pulang kamu ini, 3 hari saja. Saya tidur dalam hospital. Discharge after 3 days after brain operation. 3 hari saja. Nah, kemudian rest 1 bulan, datang ke mimbar, ajar lagi. Ini operate. Ya, jadi Tuhan jaga ini. Okay, God you are first, I love you. Ya, kasihilah Tuhan. Ini saya mendorong kita. Yes, and then remember, the rest and worship is apa tujuan kita rehat dan menyembah Tuhan is, dan kita menyembah Tuhan is to benefit man. Menyembah Tuhan adalah kita menghormati Tuhan, sanjung tinggi Tuhan. We lift up the name of Jesus. Tapi kembali mulai ke kita itu. Apa yang kembali kepada kita, manfaat dia adalah untuk manusia. Manfaat. Ya, itu manfaat dia. In Psalms, in Song of Songs, right? Song of Songs, the verse there says, His banner over me is love. His banner over me is love. Song of Songs. Dalam Kidung Agung, ya, panji di atasku adalah kasihnya. Kamu baca Alkitab sendiri ya. His banner over me is love. Jesus loves you. God the Father loves you. Holy Spirit loves you. Ya. Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, Allah Putra, Allah Roh Kudus mengasihi Anda, mengasihi kamu. Jadi kamu apabila menyembah Dia, rasakan kasih Tuhan Yesus dicurahkan dalam hati ini. Segarkan tubuh ini, sembuhkan tubuh ini. Di mana yang sakit, Tuhan segarkan dan Tuhan pulihkan. Ya. So, Mark chapter 2 verse 27. Apabila kita sampai ke Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus tidak katakan, oh, ini hukum, ini undang-undang Sabat. Jesus did not say, now this is law, you know, Moses law, you must keep. If you break it, I'll punish you. He did not say like that. Mark chapter 2 verse 27, Jesus said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. The Sabbath was made for man, not made for the Sabbath. Yesus katakan, hari Sabat, Markus 2:27, Sabat itu adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sabat untuk manusia, erti dia kita harus ikut rehat. Kerja 6 hari, cukuplah rehat. Dalam masa rehat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, roh Tuhan dicurahkan, segarkan roh jiwa tubuh ini. Kita di charge baru untuk ini, untuk esok, untuk minggu depan. Puji Tuhan. Now, ya, orang kata, oh, we are not under the law. Yes, we are not under the law. The law binds us. Kita bebas. We are set free to love God. We are set free to worship Him. Led by the Spirit. The Spirit of God help us. Okay. Roh Tuhan menolong kita. Okay. Now, saya mau mengakhiri, I will end with this passage. Ya. Cerita ini mengakhiri dengan ini. There's a story. Ada satu cerita dalam Injil Matthew 12 ayat 1 sampai 8. Is the Gospel of St. Matthew chapter 12 verses 1 to 11. To summarize the whole story, alright, the disciples were satu hari mereka pergi ke ladang. Ladang itu penuh dengan gandum. Tuhan Yesus dengan murid-murid. Jesus with the disciple. And then waktu itu mereka lapar, they were feeling hungry. Dan mereka petik gandum dan mereka makan, right? Gandum itu. Lalu orang Farisi datang. Dia kata, tengok, ini orang ni buat yang tidak dibenarkan. Look at these people. This is Sabbath day. They should not do this. No, they should not pluck the gandum, the wheat, and they should not eat it.
If you do like that, you are working, because Sabbath is day of rest. So then Jesus said, the Pharisees said, "Look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath." And then Jesus answered them how he used the incident of King David and his hungry companions. Yesus menjawab mereka dan dia rujuk kepada peristiwa antara Raja Daud dan pengikutnya. King David and his companion, his follower, they went into the temple. They were hungry, and then they saw the bread there. Only the priest can eat the bread. Only the priest. If other people eat, they say not lawful, tidak boleh. Hanya imam saja boleh makan roti di dalam bait Allah. Ini hanya untuk orang imam sembahyang tu. Tapi Raja Daud dan pengikutnya lapar. Mereka terus ambil roti itu makan di rumah sembahyang Tuhan. Ini untuk imam saja, right? Only the priest. So they take and eat. And people say, "Oh, this is illegal, not lawful." But Jesus said, what he's teaching here is that King David and the followers do that. So, jangan kita katakan ini salah dan itu salah. Orang Farisi suka mempersalahkan orang lain. Tapi Yesus katakan, Jesus said, "I desire mercy, not sacrifice. For the Son of Man is Lord of the Sabbath." Lihatlah murid-mu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Yesus rujuk pada peristiwa Raja dan Daud. Sudah saya katakan itu. Yesus katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jesus Christ came. I am the Lord of Sabbath, he said. The Son of Man, Lord of Sabbath. Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia yang menciptakan, he created, he knows, he used it for our benefit. Not to make us slaves, not to make us to be tied by law and regulation. Dia bukan mau mengikat kita dengan hukum yang berat, tapi mau lepaskan kita, set free, untuk to love him and to worship him with our love and our life. Okay. So when we consider God's rest day, the Sabbath, let us consider God's purpose for the benefit of his people. Worship God to be restored and to refresh man. Apabila kita merenungkan hari Sabat dan hari istirahat, ingatlah tujuan Tuhan untuk manfaat umatnya, untuk menyembah Allah dan menyegarkan jiwa dan tubuh manusia. Bukan mau manusia lebih berat, lebih susah lagi, tapi membuat kita lebih senang ikut Tuhan, diberkati. Okay. So finally, let's love the Lord with our hearts and soul, brothers and sisters. Let us love the Lord with our hearts and soul. Let us shout for joy over his salvation. Let us be satisfied in his presence, and his banner over me is love. Right? Marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Marilah kita bersorak-sorai atas keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita dikuatkan dalam hadirat Tuhan dan dikuatkan dalam kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Thank you, Lord. Saat ini Bapa, kami memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau nyatakan pola Tuhan dalam 6 hari kerja ciptaan dan hari ketujuh rehat, dan Tuhan memberkatinya. Tujuan Tuhan mau memberkati umat-Mu, anak-anak-Mu, supaya yang kami sangat sibuk, Tuhan tahu 6 hari ketujuh kami perlu rehat dan berada, duduk di hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, saya doakan tangan Tuhan dihulurkan menjamah. Tuhan neguh menyediak kami, nanti bisi sakit terus menjamah. Roh Tuhan bekerja, sembuhkan, menyegarkan, dan beri kekuatan kesehatan yang ekstra dan yang baru kepada anak-anak Tuhan, dan kepada saudara-saudara anak-anak yang tidak bersama kami di sini, baik sekolah, baik kerja,
by the offshore. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Lord, be with them. Engkau menyertai mereka. Lindung ayung mereka. Engkau menjadi, you are the refuge, you are the fortress, you are the strength. Be with them, Lord. Di mana mereka berada. Beri mereka kepandaian. Give them the intelligence in the wisdom to work and to study. Dalam sekolah, dalam kerja, Tuhan jaga mereka, bersama mereka dan lindungi mereka. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik. You are good to your people. You are good Father. You are good Savior. Engkau juru selamat yang baik. Roh Kudus, Engkau penghibur yang baik. You are good. You are good to us, O Lord, Holy Spirit. Thank you, Lord. We pray as we go home, continue to bless your people and then strengthen every family. Lindungi setiap keluarga yang ada di sini, dari bapak sampai ke ibu, sampai ke anak-anak, sampai ke cucu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. So after this, kami akan terus pergi ke Pelita. Siapa yang dapat ikut? Ada saudara kita Valentine, he's going to get baptized, ya. Valentine, that is Valentine, right? He's going to baptize after this, ya, akan dibaptis. Siapa mau, kita encourage you lah, dorong sama-sama saksikan Valentine dibaptis, ya. Selepas itu dia mesti pergi kerja. Tuhan memberkati, ya, the family dan kita semua. Amen. God bless you.